ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରା ଏ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଘଣ୍ଟେ ହେଲା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? अरे नाई जे माँ आज आम मिस परमाणु चैप्टर पढ़ेले वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा हाँ माँ तेणु टेक्स्ट बुक रु बसी पढ़ुची। वेरी गुड। माँ तुम्हें परमाणु विषय किछि जानिछ? हाँ कॉलेज रे फिजिक्स रे जहाँ पढ़ी सेथिरु किछि किछि मने अछि। आम बही रे अछि भारतर दार्शनिक कणाद प्रथमे परमाणु संपर्क रे सूचना देइथिले। शुण भारतीय दार्शनिक कणाद तांकर पुस्तक वैशेषिक सूत्र रे लिखिचंती प्रत्येक वस्तु को विभाजित करिगले शेषरे जेउ अविभाज्य अंश मिलिबो ताहा हेउची परमाणु। अच्छा माँ अन्य केउ देशर दार्शनिक परमाणु उपरे किछि कहि नांती? चीन जापान इत्यादि देशर दार्शनिक माने परमाणु उपरे विभिन्न मत देइथिले किंतु ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स को परमाणुर जनक बोली कुहा जाए। हाँ माँ एक्जेक्टली आम बही रे तो तांको नाम लिखा अछि। ख्रीष्टपूर्व 440 रे ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स परमाणु तत्व उपरे सुंदर आकलन करथिले किंतु तार 2000 वर्ष पर्यंत परमाणु उपरे कौनसी तथ्य बा मत आसिलानी। तापरे कौन हैला माँ? 1803 मसीह रे इंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन परमाणुर वैज्ञानिक तत्व उपरे तथ्य मान देले। डाल्टन मत देले सबु पदार्थ क्षुद्र कणिका परमाणु रे गठित, परमाणु अविभाज्य और अपरिवर्तनीय। किंतु परमाणु तो विभाजन होइछि ना? डाल्टन को परमाणु तत्व उपरे वैज्ञानिक माने अधिक परीक्षा निरीक्षा करे अनेक तथ्य पाइले जेउथिरु कि परमाणु विभाजन हेई शेषरे आटम बम बा परमाणु बोमा तैयारी हैला। एई परमाणु बोमा तो पृथ्वी प्रति विपद सृष्टि करूछि ना माँ? विपद सृष्टि करिछि कोन? विपद सृष्टि करि सारलानी। गत द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान रो हिरोशिमा नागासाकी को परमाणु बोमा ध्वंसस्तूप रे परिणत करि देइथिला। माँ मते से बिचार आउ किछि कुह ना। शुण आज संध्या रे आम कॉलेज रो फिजिक्स प्रोफेसर घर को आसीबे। से बहुत ड्रामाटिक स्टाइल रे पाठ पढ़ांती। से आज आसिले तू तांको ए विषय पचारि नबु। से निजे आटम हेबे, तू तांको क्वेश्चन करिबु। माँ मु कोन तांको क्वेश्चन पचारिबी? तोर जहा बुझिबार थिबो पचारिबु। तेबे एतिकी जानि था यूरानियम आटम बम रो मूल उपादान। ओके माँ आज इवनिंग को मु वेट कली। एई तो सार आसलेनी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैडम ये होचंते मिस्टर पंडा जने जियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपण को चित्रा माने मो झियो केते बेलु अपेक्षा करी बसची आटम उपरे जानिबा पे तार बहुत आग्रह। बढ़िया कथा बढ़िया कथा। हाँ सुन चित्रा। हाँ माँ आगो सारंक ठारू यूरानियम संपर्क रे किछि सुन। चित्रा तुमको यूरानियम विषय डॉक्टर पंडा कहिबे। से जने भल भूतत्वविद बहुत भल कहिबे। से पृथ्वी रे आज पर्यंत दुईटी घटना खूब चमकप्रद एवं विश्व प्रसिद्ध। गोटिए हेला तेजस्क्रिय विकिरणर आविष्कार और अन्यटी हेला न्यूट्रन मानक द्वारा भारी नाभिक मानकर विभाजन। एही दुईटी वैज्ञानिक आविष्कार गोटिए मौलिक वस्तु संगे संश्लिष्ट। से वस्तुर नाम हेला यूरानियम। यूरानियमर कहानी आरंभ हेला सेप्टेम्बर 24 तारिख 1789 मसीहारे जर्मनीर रसायन विज्ञानी मार्टिन क्लेफ्रथ पिचब्लेंडरू एहाकु अलगा कले। एहापरे प्राय अर्ध शताब्दी सेहीपरे चलीगला। 1843 मसीहारे फरासी रसायनविद यूजिन पेलिगट परीक्षा निरीक्षा करी जानिले जे क्लेफ्रथ जहा बाहर कले ताहा यूरानियम नुहे, ताहा हेउछि यूरानियम ऑक्साइड। तेणु पेलिगट मध्य यूरानियमर द्वितीय आविष्कारक। परे मेंडेलिव देखिले जे यूरानियम को जदिओ पर्याय सारणी रे तृतीय ग्रुप रे रखा जाइछे, एहा सेही ग्रुप रे रहिबा कथा नुहे। यूरानियमर एटॉमिक ओजन अनुसारे कैडमियम और टीण मझिरे रखागला। जदिओ एहार एटॉमिक ओजन अनुसारे सेठारे रखा जाइथिला, मात्र तार गुण संपूर्ण अलगा थिला। तेणु मेंडेलिव कहिले एहार एटॉमिक ओजन ठीक भावरे कलना करा जाई नाही। से एहार एटॉमिक ओजन को 50% बढ़ाई देले। एणु यूरानियम षष्ठ ग्रुप को चली आसिला। सेथिपाई मेंडेलिव को यूरानियमर तृतीय आविष्कारक कुहा जाई पारिबो। किछि दिन चलीगला। यूरानियम षष्ठ ग्रुपर पर्याय सारणीर शेष मौलिक धातु ही रहीगला। मात्र परे
ୟୁରାନିୟମ୍ ଶେଷ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ହେଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରାନିୟମ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁମାନ ଚାଲିଆସିଲେ ବା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ଓ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ଦୁଇଟିକୁ ଗଠନ କରି ଅଲଗା କରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଟନ୍ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହିସାବରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର କେବଳ 5% ୟୁରାନିୟମ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ 95% ଅପରଜ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ଆଇସୋଟୋପ୍ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜାଳେଣୀ ହେଉଛି ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ଆଇସୋଟୋପ୍। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା ୟୁରାନିୟମ୍ ବିଷୟରେ ତମକୁ ଯାହା କହିଲେ ସେସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର। ସାର୍, ଏବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଟମ୍, ମୁଁ ଚିତ୍ରା। ଓକେ ଓକେ, ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବ? ଆଟମ୍, ଆପଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଦୌ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମଣିଷମାନେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଟିକି ନିଖି କରି ଖିନଭିନ୍ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏହାର ଉତ୍ତର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର କରିବା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସାର୍? ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଚ୍ଛା ଆଟମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେଖାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? ମୋର ରୂପରେଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଆଟମିକ୍ ଥିଓରି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏନେରିକୋ ଫର୍ମି ପରମାଣୁର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ବାହାର କଲେ। ଜେ ରବର୍ଟ ଓ ପେ ହେମର ମୋର ନାଭିକକୁ ବିଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମ, ମାନେ ଆଟମ୍ ବମ୍। ମୋ ଜନ୍ମର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଏଲାମୋସ୍। ମା ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଉପାଦାନ ୟୁରାନିୟମ୍। ୟୁରାନିୟମ୍ ଆଉ ଥୋରିୟମ୍। ଏହାର ନାଭିକକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଜର୍ମାନୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପିୟରଲସ୍, ରୁଷିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟୋଫ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆକାର ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେମାନେ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ୟୁରାନିୟମ୍ 235 ବ୍ୟବହାର କରି ଅଣୁବୋମା ତିଆରି କରିହେବ। ତାପରେ 1945 ମସିହା ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆଟମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏକଥା ଜାଣି ଆପଣ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଗର୍ବ କରିବାର ସବୁ ଉତ୍ସ ତ ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୋ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସ୍ରଷ୍ଟା ବି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣି ଭୟ ଲାଗେ, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା? ସେହି ଉତ୍କଟ ଉତ୍ସାହ ହିଁ 1945 ମସିହାରେ 2ଟି ସହରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଲା। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେବେଠୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଶିହରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବେଣି। ଆଜି ମୋର ରୂପରେଖ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କଲାଣି। ମୋତେ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନିଶ୍ଚଳ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେଖ ଦେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ମା ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ପୁରା ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ହଉ, ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସେତିକି ଥାଉ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଲିଣି। ହଁ ଚିତ୍ରା, ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦିନେ ଆସିଲେ ଆଟମ୍ କିପରି ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗିପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା।